الف فريه لما انت تقوري يلخي ناي لما انت زغبر زلو مدره كاولبينا انا مسكين عدل قرايا قصلي لاستنا قرايا عيني نقستنا دليت لوتي تنحيتنا حنت ريقه بايزوي عاوز لكم دليت لوتي عاوز لكم دليت الفتحين دنقورو مدره دنقورو ما هيمات اخوا ميديا رخيوم بناتنا حفتي بحفت حزب تግራይ ميديا رخيوم حزبنا زتالو زلو اذا جغنا حفتنا مورد زي بالله زانقحتي حفتنا لابسه تلايت نكوصا كلنا ناي اجامنا كنواصا بزح نغرات انقسقاسي كنجمرينا اوزي اجاهم توفي دمو ጥሪያችን እናስተላልፋለን ይያልን ቀጥ ይጓራያ ጀግናችን ጊፍት በሎም حننጋ አርከ ጊፍት ባ ያ ቤት ደሞ ትገዛ ደሞ ፑሽ ጎርቦ ትገዛ ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ላገበርና ሸላ ገበርና ለጓራያ ጀግና ሐፍትና ደሞ ተሐሳባታ ተመቸኩም በጊፍት ደግፉ سابورت جوارو تجازا كمل بعلقن تجازا نايفر تجازا تخططلا حسب زيت تمحل كلا أو زي لو كله دلائل سبوك مسلكم ريبورت جورو لو رسحات خندي رسحات سلالو كوبيليك ولا جورنا ده كعبيت كوبيليك لا جورنا فصلي قارة يعني هو هذا مداني بلنا ميديسن بلنا عليه هو هذا ميديسن قارة تلانتنا راسنا موني نبر هنا سكاشينات thank you እግዚአብሔር ይስጥሽ هو هذا አናደውኝ ነበር እግዚአብሔር ይስጥሽ በያቸው ቀጥ በያቸው እንደዚህ ምን መሰለሽ የሆነ እንትን አለ በትግሪያት ጎረሞ ለምን ያካም ዝርክትናገሪ ተስፋይ ተቆርጽ ይድኺ ኢሎም ልጥየቁን ሰባት ሲ እሳቶም ነስ ብዙ ተስፋ ለይ መቆራጽ ተስፋ ላይ ቆረጽ ምዃኑ ትርኢተለኹ ሲስሐቅያ ለው ዓለምስ ባይስ ተስፋ ላይ ቆረጽ ምዃኑ ሲስሐቅነ እዮም ሶ ሕወሓት ለማንም ተናደዶ ይትኸለይ ብቻ ግን አንሕና ባይ ዘ ወይ ለሕወሓት መቀዋም هذا تايلن مسيلكم ستتعامل لما عند فاش جاي ودا نحن بوليتيكا لو قعناس واي انا سزح واحد سوالا فاش جا خوين تحصوات الله قاعد تخافدني لنس مويدا يا مالت فاش جا انا لا يا فاش جا خوين يقولوا كل عاده الى منا تي نغغرات يغني احنا تاينا نولنا لتلتلو والله قداي مانديتي يكون انا بمن بيناددي حوحات بلتلوا بتري راحكم تقرفوا لكم بعلهم بلولهمنا نعرقنا شي نعرق جن سيسوريا دلوم الارتراويان بتعمي كرتام سمكم اسلمناكم جو بايدن لا بدنا على ما سلمنا جبنا دقيريتم سوات سيسوري نولو ميلقبنا هي قد فلازي ولنا تولنيكم صاركم نتعرقوا لهم تلو شي تولو وطيقنا بقى اسلمهم جو بايدن لكم لا انا ويلي يخون لكم جو بايدن لكم عالم غرغر لكم اندي نغر تغورنا حماق حسيكم ناني لكم نعرق تخوينا بهامه يولنا نعرقنا لكم لو تقارو زم تقارو نعرقنا له مالتيو خلاي نجر اوكسم شمنت 100 سبات حاريدكم لكم تبيكم دقيري معري اذا لي حاردكم يحشناكم ينايولكم اللي بعد ستالين اللي بعد هاي لددي انا من تصلي لكم انتم يا انا تنجرني نجركم كي انا بغد ما حيزه تناجري سلازي انا لنادد الميس اول سعيد خيد اول سعيد متنا من نو ندو اول سعيد ساغاطامسي انا لغرمكم نغرس نيشتي كان تግራይ ውጽኢለ ስለላለ ሆየም በይ እንበራ ሒዘ የቀበለ ልግባኒ ጀግናና ጀጋኑ ለተጋሩ አመሬቶም ጎይታ የብሉ ለበለስ አይኮዩ ወይ ሰፖርት ይገሩ ወላ አول سعيد ኦ ማይ ጋድ ለምን ታውቁት انا እንደውሲ حنገ ማዕረይ እንደውሲ በቃ لا شعبيه تحسسوا لهم سباتما اوزنا يتحسسوا لهم مسلم يسمعون لازم تقارينا بحالت تمكحتنياتات بقى طلعت عيرنا غزعلو لسي او عدم يخونه صلاك كلا خلسي او عدم موتيو سلام حملولم لكم اي نرلنا كوينا سوتينا اذا كلبا بوزي باريرو يغرا بروباغندا حدقوا ولا خلي حيلسي اول سعيد حدث اي اب تግራይ الحمد لله وصياتي ابين يزوم تديف بحالت عطقات حيلي ابين يو عطقاتنا بزي وصنا بزياتنا نيون ايو او كل تديف قليل نقر علوا تديف اللي تهون اول سعيد روكي سوا تግራይ اسقيا وا تاني يسرحوا تاي بسرحوا تديف استاي يسرحوا انا سكفلك زلني هو اول عندي حصل عينا لعت وين استديف تايد لنا هيك حلم ما تديف عتق يزدوا لنا يبالو وا صار بروباغندا تصرح لي تديف اني نامزو هافت لي خسفت اني منام طول عينك ديو اول سعيد سي تقارو معري نعيقكم
نعقوكم أو عدكم مطيسي 4 معلتي زي لدلين دق أنستي تقار حقيفو مس دلين فوتو تلعيل زنت إلى استوى زنيو صوت أخو تروح لهم أنا يتقداي ليه تردني كده أنا ليه تردني كده تالي بانقرني أنا اللي تدي في بهالحيلي خلي قيتها جوردا دي دعروتي وا لو دي دعر مصايل عشو كاب تديفني لا تبهاله صلاك أتا تقراي واي اللي تبوتينو دا هوني تديف بهالحيلي ليبنا بقى تمام وطيوم كاتيوم سلي ليبنا كوينا نكون حزن انينا تقولون لكم لا ነገር ላይ ንርለና ምክንያቱ صلاتنا التوهان سنات አትለወጥ ለهم መስሎለም ሶ ትዲኤፍ حلو معنكورنات نازم جنرالات يو تديف يلبل حيلي نالتوصنو قجلة مقاطر إنو لكم لنا فاكت جبت رأيوه السمو خانو أول تعيد لبها الإرتراوي الشعبياوي لازم تمالي أبوتاتكم تدلينا وعق تدلينا دما إذي 500 لكم نغلينا عدها لكوين لما حضرنا أبوغنا عدها لكوين لما حضرنا إيسو معاري أنا سنسي لانا قرنو نيرو يوصرو إيسو حانت معات اللي يسع ما تناقري يفلت الصهم لما حضرني لا تردي أنه نيرو كالكوليشن وانكو عمين قصتي لي يتصرف هو اسقيها انكو عمين قصتنا لي يتصرفنا انكو عوحو حتى كملس يسو ነው የሚቀርበኝ ብያቸዋለሁ ከመለስ ይሱ ይቀርበኛል ነው የምለው ሁሌ አታውቂው وانا هنا زي بهقدف نمحضر مخنا سي بقاري خيو تግራይ تبال بايزو هقدف راساني خلت هاجر نيو حنت كلل حنت هاجر مالتي تهاجر نشتي يدلوات او تجزع سوت وزحته له ذا كلل مصينو ምናምን ይሉ ይጥብረው በቃ همزي አጓላት ወደ همدس ለለም ላጥፍጥፍ ሓደ ሰባት ለገብሩ አይነት ነገር ነው ብቁርሻም ገለል ሓሱ هم በቃ هم ልጥቀማ ማለት ነው ካውለን እንድሕር ደስ ይወለኻ ህወሓት البحر كريت سمعك بጨርቀ ሰልጤነክ ማለት እኮ አውዝና የምድርዳር ትመጽ ማለት የሆነ ይሉ ገጽ ካላ ለለ ህወሓት በቃ ጭራዶ ጉይና ጥዊ ዊ ትብል ማለት ነው ህወሓት እኮ መከራ ነፃ ለውፃ ሰው ካሲና ነዛ ህወሓት እዚያ وحدا نتحمش تخافينا نوصعينا قديدوا بقى قديدوا أبارنا توعزو تأتي بقى بلي يخون مالتي خال أي نقر هيك داف مالتي بقى كل قزيلو لكم نهزو تقراي لما حضرنا نورا دورة عيني خوناي واتيفر خالي حوحات بهالو الدوية قمدي وانا لهزو يتوقع لك هيك داف لبهال حيدي حزوانيرو كابا يتوقع بسن كل دورة عيني وهيك داف تباريرو أما أنا ممكن أحيزوا مخانا الرقاقتنا أنا جايز وايت الناددو سلازي تقارو معري أنحنا أول سعيد بتلون خمنا تسألين الديتي إينير النبي دحر تلقور أنا قرح الشت خوينو برانك خوينو نتعرق لهم عم بواحدة اللي ياخذوا اللي من استانين اليوم للو في عم بواحدة اللي تقبل هو 100 في نجحنا سنقل حواته يوميا لأول سعيد لمتى عم بوالي قبوة وين مني لمن تعيد تسقم عم باحثة لي يقبل له قديش تواصل اللي قد أمني ها بقى جن يقدف معاري حنت قداي ولكم اللخو زي ما تقولوا ما تاخذ منامن بتعمي يحبوا ستيل متى يمسيلكم لتبوز احنا قر حاشة وتقزعلوا لنا لو تقالستنا تقارينا بهالتي شلتي مرة جاسلة تخلنا حقستنا يا أخو إنه أقول يقدف كوني يقبلنا أنا هذي أقول يقدف يعني أنا أقول نبي هون خو خدمي تويه مسيك دفع باسي لمتى مسيلكم بتزواوري لتقراي لي تقما من مخانو ينقرن له يوم نا تقراي تلالاك باندا امونغو تقارو خوينو لباسنا النبره من مخانو ينصر لي له يوم من شواطي عدي لهيك دفسي من لا طبرهم هم النبره ينقرن له يوم واي انا باس ندوم زيمك باسي دي يعني مسيك دفع باسي قدي مالك او غزاكم ده هيك دف معاري غزاكم حواتينا تخيل لخالي معلت ندحر خالو تحيل توصها لكم تقراي دول لكم رخوني عند باي حيزه واه ننتهي هاجيرو من البعثه سلازي ان حنا لباسنا حوحات يميرو مالتي حوحات من مارو تريوان لكم هيك دف معاري ما نمسوي باسلنا بعلم بك حشاشم همزه اغيركم بزي اخيدهم بزي امتم لا انا دي خوينا زقايت نيره ما وريدني سلازي أنا هنا مس شعبية بتلي دليت لو تلقونهم تجار مس شعبية لباسي ابني شعبية تسأل عيناي نو يتسأل عيناي فوتايناي قل ليلة ولا فوتاينا حواتنا خونن بي حونتنا كعند بيو إرترا هاجرنا له أنا أيرت كافت كم مقالة إرترا قدامي تتكيت قراتت ما يقول رأيه أوكي
أنا يغرط ندوز خصومنا زي حشق بهالليل إساياس لك متصيو يمسع نارا يعلو أخدني بلا قعتي مطخي متى أنا أوزع على من هالنقوم كعلى ممسع وعمل نارا يعلو تقسمو زخل رأس دوري وزخل عبت بتلي أو سواقز على خدت صحيل وقعمم بس تتقسمي جيرة تركس خدان وخدن بطر جيرة إسمع تقول بتر لي حزن ثلاثة قلي عمت قطغط لبنا جقنا كوي بتر لي حزن اللي بتر تيوي ما هو بزم تقارينا وهالك لحست تأمو سقول خرطمتم قبل ما يقدشنا سلازي أن هنا سلامنا دكيري معركة لما عند جميل ركب دقور وعلى تالا حزوة سلال بهالي اللي أنا مسخته I swear to God I love Eritrean people and Eritrean family only people على ما اللي Eritrea هالي أخواتي أخو بصرو أو خلته زي صار أي زفتاي يبلي كلهم أخواتي بك 4 سنوات بتقرني أخواتنا لا ورخني رأيه خازل أخواتنا سلازي لزوم سبات لزوم هذي نتعرق لكم لو قد هيدي نيرنا الأول هاي غيرناكم هاي لكم غيركم لا نيرهم لهم طيقهم ذات راح طيقون حتى قلل حتى مالتي واي ذا قد بهز لا لكم انا خن حشت دي انا حق زعم دعوه وما ولا سويها علم قاهم الى مديده فريقن سقيلم اي اتصقع بلكم اي ام ذا قد بهز الجنسايد لكم حق دي حشت منام ولو قصب لكم واي فدتنا اخرين بربكان اخرين برانك منام كلكم يوم قشعيتون عراق شكرنا ولاد لله الى ديفيد فرانك غيرهم نايو سلازي أن حنا I love Eritrean people I am إثيوبيان خويننا إرتراويان حواتنا يخم سلازي من مصرية بناي نحرق بداية بناي أو زالهم بسا يخوني أو سعيد لرايق متسلا نفق بدينا اندون نقرأ كفر يوزن دينا واي لمن إلا نسالة حنا باري مامد والمدر أقصر شنجل أميبالا لحوحات أمينة يباسي أنا نسمع نمسر يباسي أنا نمسي لحوحات زرية لحوحات أمينة تو أسخو قاسي بتعمل الحزن أنا لحوحات أمينة حوحات بالنقرة البروباغندا أمينة مش ما نمحيلي يباسي 4 سلازي لرايا نعا أول سعيد معاري ودرايا نعاي نادر فخات اسمخا عطاق خان قبر الخا عطاق لك عمل خاخوني تسفى قبرية بيتر خالن هبك كاينا زا بيترقن كاوز هزز نيشتي حميمة بالخا لزوم تدقوا من لخا سبات لزوم تنعقوا من لخا كاوزي وسقسق بالخا أخم تفهم تقول تعمل تسفى قبر مالتي مغنات من عقل خيم خارج تخيم خا أو عدم أمر بتم أو حمبرتم متيخا بوزي خون خيم بوزي خا قبل خيم سمارتيو براو إزفاسي أول سعيد سير إسخاسي يفلأيو لك له مغناتو صوب وقت ما جمر آخر متخيو عكا هم غير خي جمر خيم أقوم بحخا هذا عدم وحمبرتم كعسي يقد شان ندي وقرايا ملكة ندي خازت تدي في يلتبت قز عم زعيت أدن خنيخ أبني خ حدا النيوان فصوص قلن لا النيوان دقنا أوروبا تقمتن TDF مايكينج TDF ما بريح اللي حد قواه يا أخواني ده معرام كملس بر محل حد قواه أول سعيد خافت يأتي له يا أخواني معرام كملس إيرو كملس يغرم مناطعيات أول سعيد همزة غيرو خافتو عجوتي هو ياي بوا أول إز كينج نقص يا أنا تقرأ منقع عبورات 7 لحد عيني تايل بهان سلازي ليه أول سعيد عنده ولا دليل تفتح لكم 7 تقوي لكم تحقوا سيلا لكم تمالكوا تقلي منهم كلام زم تقلى ما تزيو حناهم كويل فدي لكم منه نو قال يجي كن يهدوا لنا أبرو لمن هيدوا مهيدوا كنا مالت هلا بشو يرترى يهدوا أبرو أي خوني عدمي تقرأي لعدمي برأسهم يصرحوا أي ندحر تسعير خير بقى تسعير خصوتي لا بقى يمل خد عدم تقرأي أنت هيدوا إني قمنا الله شو إثيوبيا نو مثلا نظام تواصلهم حق هم إحنا نباسي ويلي تانا متينا نباس خازين إحنا نبلنا تاي مسيلكم دليت فتح حواتنا له جنزوكم بليعهم جزيوكم وسيدهم كحدهم خم يمورا لنا يخاتم كحدات اندقنا بما ندسقلو بأول سعيد يدسقلو أم حدو ما وحنبرتم يرقصلو تحقوز طرحي لكم بقى سقطوا له مالتي بقى دسي لكم زي السي الحناس أميناكم نيرنا واتقولي مهمناتم تألمات لكم حقوزتوا لكم سلازي أن حنا أبزو قداي زي أبنا أول سعيد أخل لخنا
ሓጎሰይ ገሊፀ እየ ብምቕፃል እንደገና ግን ሕወሓት ኣነ ሕወሓት ትግራዋይ ይትበልና መጀመርያ ካብ ስምኩም ጀሚሩ ማለት እዩ ኣነ ብፋብሪካ ጨርቅል ተፈብረክኹ ውድብ እየ ነይረ ካብኡ ህግደፍ ንልእኸና ሃምድላዩ ተደልዮ ኣዲስ ኣበባ ኣተቴል ንልኣቲ ተንበን በረኻ ኣተት ሃምና ማንጨረት ኮይኑ እዘዞ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ እዝግዮ ከምዚ ሓደ ሰብ ወዶ ህንዱዚ መዓልቲ ማንጨረት ተሓፀብ لحوحات تنبن برخا شمون تورحي العزيز اللي هم نحمو شمون تورح خرتي تحواتنا ودي شمون تورح عزيز اللي هم ناتي بحما تبي لي حمام مسوقه يكلنا ويمر فينا ورح الواو همنا تايز مغير الوغو تيلو لقى انت نقرا كان هو كتبات بالكري كايد ليلو يقدف كوي انا وزيت راح اقري لاخذ عد هلسي السغد ساوى الحمد لله خوس كراسه تخصق له الخكاسي بعد خطأتي خالتين بن برخاي لحسن متى خان احلف تيلو ويلي تطعموا بصرو طرح قرهم خدها من مخان ترى احلف له وش قويتاي درقم تنبن برخ لا لا هو خوين ليله تيلو ها قويتاي اساياس خذ خكوت صدها ما يتقبرني قوصا ما قلعت لنا اشتي مغنياتو سبي هي تمساسل خيس لله خال هزب تግራይ سو مخان خا نفس خملس يلو رغم يوم دورة ما انت لموز الموت المجمرة قيو دنقيتنا واي لا وخيد الدورة إلا أن احنا وقع لا ما يخيد الدورة إن مرحنا دورة إن موزد هي لونا أريس سدت تتعفينا يبصروا خيرهم لنا لحتى إلنا إساياس كوي نقرنا نيريو انتدينا قاج راديو تدلينا أنبسات تدلينا هيمي قلعنا نشوم الخب هيمي توتنا لمن دي المساس مثلي دورة إيه أنبسات توتنا لمن دي المساس هذا هاي نسلاسة زمسل رأيو إما تنبمتا عمر مسلوه حدا معلتي يقدف لحوحات هم سوقات يروم يفلتي نما نيكو إذا يسافر كسي بأفو واسئسي لهزب تقراي كسنتكم إياه وي همز غير يوم إياه اللي يفلت أي فلتي أنا سمع اللي يفلت لهزب سي تمام جاندا ويانا أنحنا إلي ترددنا صني جاندا ويانا إلي حنت معات سلي هزب تقراي سلي الخون هزب تناقري يفلتي إذا يسافر أنا سمع يفلت بنايا لمنتاي علامة هم لغنا لا تربي ጓራያዬ ምን ይላሉ መሰለሽ የኔ ዘመዶችሽ ማለት ነው ተራራ ምን ጠብቀው አውራጅ በሰዓት ወግት ሰጣለሁ ቆይችን ብቻ ትበልና ሰጣል ታይብሉ መስለክ ሻዕቢያ ደለይት ፍትሕ ደለይት ለውጥ ከማን እዩ ሻዕቢያ በይኑ ዝተቃለሰላ ቦታ አለ እንዴ እና ኢሳያስ ስማርት ነው እያላችሁ ነው ብቻውን አይዋጋም ነው የምትሉት ብቻውን አይዋጋ አሁን ይሉት ጀግንነት ያረጉታል ብቻ መዋጋት ሞት እንደሆነ ለህዝብህ አለማሰብ እንደሆነ ኢሳያስ ለህዝቡ ያስባል ማለት ነው ብቻውን አይዋጋም አሜሪካ ነው የአሜሪካ ጭንቅላት ነው ያለው بايزا ወይ خزن حنا تغارو ማለት እዩ ትንክሕቲ ክነግረክ በይንኹም ገጠምኩም ና ሻዕብያ ነሪአኩም ነርና ዋ ትግራዋይ ዲ ሻዕብያ ህግደፍ ትግራዋይ ዲ ንገሪልኝ አዲስ አበባ 27 ዓመት ተዘናጊዕ ኢልካ ትግራዋይስ ለህግደፍ በቃ ዓለም ይፈልጣይ ዓለም ዓጻጸያ ኢልካስ በቃ ከምዛ አንጎሎ ከዓጽፎ ይግዛዕምዛ ፈራድዩ አሞት ኩመት ኮይኑለስ ሃሜሉ ሃምልሞት ይፈልጥ እዩ ትግራዋይ ኩትሞት ምዃን ሃለ ሃሜል ከምትሞት ኮይ ትፈልጥ እዩ ሃሜል ከምትሞት ይትፈልጥ እዚ ፋክት ይኮን ብለካ ኣለኹ ዓዲ ሃለሉ ለመንግስቲ ዋላ ኩመት ኮይኑ የለኩም ለኹ ኩመት ኮይኑ ሲ ቦይኑ ኩመት አይደሊ ተማ ምስ ሰባት ቢያስ ኢስራ ኩመትሉ ላ ትገበስ 10 ህውለ ለ10 ከኻሊ ገይሩ ይልቃለስ ስማርትት ትግራዋይ ግን ምስ ሚኢቲ 20 ሚልዮን ቦይኑ ገጢሙ ምስ ሻዕብያ ፕላስ ሸውዓተ ሃገር ፕላስ ወልዎ ዝሉ ነበረ ማለት እዩ እዚ ጅግንነት የኮነ እዚ ታይ መስለካ ድንቁርና ዓለም አቀፍ ድንቁርና ባይዘዌ ኣብ ትግራይ ህግደፍ ለህዝን ህግደፍ የከፈቀድ ኢሳያስ እንድሕር ፈቂዱ ሓደ ነገር ክሰርሕ ፕሮጀክት ይጽሕፍ ኣለኹ የሱ ተኣዩ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ብርቅየ ደናቁርት ልብል ፕሮፖዛል ጽሕፍ ኣለኹ ልልበዓል ደብረጽዮን ገለተ ይሞት ሲ ፓርክ ይሰርሕ ወደ ፍርየ ዓለም አቀፍ ፍልሰት ይሞጽ ሞ ሃምዚ ቱሪስት ክገብሮ ማለት እዩ ናድንቁርና ቱሪስት ኣብ ትግራይ ኣነ ይድልኒ ፕሮፖዛል እዚኣ ለይተልዕ ስራሕ እያ ስለዚ ፕሮፖዛል ይጽሕፍ ካብኡ ምስ ህግዳፍ የውግዕ ምስ እሱ ይለፍቅድ በዓል ገዛ እሱ እዩ ምክንያቱ ትግራዋይ ንዓል ገዛ ሃልይዎ ይፈልጢ ክልየ ላይ ኸሊ ሕደግዮ ካብ ቀደሙ ፈሊጦም እዮም ላዳናገርና ነይሮም ክልል ደ ግዛዕምዛ ዕገለ እዚ ሓሸመ ወላ ሓንቲ የብሎም ፓወር የብሎም ወይ እንደገና ሃገር ክሃንፅሲ ማዓንከሮም ክሕልሉ ይኽኣል እዩ ቴምበን በረኻ ዝጨርፉ እዮም ሓሸመ
እዞም ሕወሓትና ልብሉ ሰባት ማለት ምንም የብልኻይ እዚ ፈኸራ ጥርዓን ምዃኑ ኣብ 3 ዓመት ርኢናዮ ኢና ሪከርድ ገሮ ጉዳይ አይደለም ኣነ ለናስሕ ነገር የብለይ ምክንያቱ እስካዕ ዝፈሊጠኩም እያ ንዒቕኒ በቃ ኣብቲ ናሕሾት ናብ ራስ ሓዲግናዮ ኢና ኣብቲ ሓቂ ኢልና ነበር ሓቂ ተናጊርካ መንገዲ ሃርስ ፋክት እያ እዚኣ ስለዚ ሕወሓት የኾነ ክልል የኾነ ጣብያ የኾነ ቁሸት ስሩዕ ክዓጠሎ ይኽእል ኢቭን ወታደራዊ ስርዓት እኳ ህግደፍ ተወተለስ ብጨርቂ ገይሩ እዮም ሂርዎ ለለዋ ለይብላ ዘለዋ ዘይብላ ዘለዋ ብዙይ ተሚርካስ ሃገር ትመርሕ እዝግዮ ታዕኩም ኮይኖም ኤርትራ ንቅድም ኢልኩም ለትነግሩና ኣነ ኮ ጦርነት ኮይኖም ነጊሮም ብጨርቂ እዮም ተሚሮም ሕወሓት ኢለው ኣንታ ቅድሜታ ኮይንኩም ሕሹክ ለይትብልኒ ቅድመ ምድጋፈይ ተኾንኩም ለይትነግሩኒ ኣነ ስኢል ብለኹ ስለዚ ካልኣይ ነገር ሓደ ነገር ክነግረክ ሻዕብያ ስበይንካ ገጠመና ምናምን ኢሎም ልጅሃሩ ኣለው ማለት እዩ ተይገድ ሸወይሊ ቦይኖ ልተጋሩሲ ተደልዩ ከምዛ ገይሩ ተደልዩ መሬታውን ኢሉ ተደልዩ ሓይሊ ሰውም ፅንዩ ሻዕብያ ቦይኖ የኾነ ኮ ተዋጊ ፍርየ ትፈልጥ ደክ ካብ ገላ ካብ ዛላምበሳ ኮ ኣብዚ 27 ዓመት ሳት መስልጣና ለህደ መነሰ ኮ ተጫዊቶ ወሲዱ ኮዩ ሻዕብያ ኮ አቃለ ኤርትራዊ ይኸፍሊ ሞይቱ የልብለክ ኣለኹ ልክ ዓምዚ ኣብ ኢትዮጵያስ ብዶላር ምንዛር ማለት እዩ ስማርት ዲል ክነግረኪ ክንደይ መናእሰያት ተጨውዮም ክንደይ ሰባት ተወሲዶም ካብ ደንበር በተለይ ደንበር ዘለዎ ህዝቢ ቆልዓ ይጭወዮም ይውሰዶም መናእሰያት ይውሰዱ ዋላ ሕዚ ኣብዚ ገላ ደንበራት መናእሰያት ላትጨውዮም ንሓድር ኣለዉ ህዚ እስራት ዝነበሩ ላበይ ይስደዱ ነይሮም መሲልኪ ናብ ሻዕብያ ይሰግሩ ነይሮም ንምንታይ ልዚ ሕዚ ውግእ ኤርትራዊ ኩመት የድሊ መንማ ሞይቶ ትግራዋይ ጠያቅ ለይብሉ ትግራዋይ ኣያለ የብሉ ትግራዋይ ክልል የብሉ ጣብያ የብሉ ሃገር የብሉ ገላዕለ የብሉ ትምክሕቲ ጥራሕ ለለዉ ትግራዋይ በቃ ከምዚ ገይሩ ይለጥፎ ይህ ደፍስተ ይምልከቶ ህዚ ትግራዋይ ታይ ካልኩሌሽን ገይሩ ከዓለም ነፂሎ የኢሉ ወሎ ከዓለምስ ነፂሎ የኢል ሻዕብያ ልህግ ደፍሲ ሃብለይ ወፀ ገይሮ እዩ ሩስያ ይኸድ ገሌ ይኸድ እሱ ምኻዲ መምፅኢ ካልኩሌሽን ዝሓስሉ መሲልዎ እዩ ርኢኹም ዋደፍታ ጦርነት ዝኩሉ 27 ዓመት ዝተመላለስዎም ሰባት ወይና ዓለም ዲፕሎማሲ ላሰርሑ ባይዘወይ እንደውስ ሻዕብያ ይወልፆም ካብ ሕወሓት ሓደ ንሕወሓት ልድግፍ ሃገር ነይሩ ኣብ ጦርነት ፍርየ ለምን ይመስልሻል ዓመት ዲፕሎማሲ የብሉ ተውሉ ተዓፀየ ዕፂ ካልቢ ኣብ ገዛ ዝነበረ ሩስያ ምስደው ጠቂምዎ እዩ ሶማሊያም ይወዱታል ጓራያዬ ሶማሊያ ይወዱታል ኢትዮጵያኖች ይወዱታል በባህር ነው የሚጣሉት እንጂ ይወዱታል እሱ ነው ወላ ይፍተይዎም ሃገር እዮም ሃገር ትበሃል ንያትኩም ሃገር ትበሃል ነገር ስለሌላቶም ምሳና ኣይደራደሩ ባይዘወይ ኣብዚኣ ኩሉ ግዜ ምልዎ ስለዚ እንታይ ክብለክ ደልየ ኤርትራውያን ክሞተ ይገብሩ በቃ ጎዝ እዩ ምክንያቱ ተቃዊሞም ዝወፁ ኣብ ባሕሪ ኣብ ገለ ዝጠፍኡ ኣለዉ ማሕበረሰብ ኣብ ዓዶም ነፃነት የብሎም እሱሃም ለሎ ኮይኑ ነገር ግን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም 70,000 ጠፍዮም ዝበሃሉ ኣለዉ ተጋርዮም ኮ ከምዚ ህዚ ዝለለ ንሞት ኢና ኢሎም ዝዘጋጀ ኣለዉ ንሞት ንኻይነ ኮ እዮም ዝብልዎ ኣለዉ እዞም ከዚ ኣሕዋትና እዮም ዝብልዎም ኣለዉ ኮ ከዚ ምስ ሶማልያ ወይ ምስ የመን ምስ ዝኾነ ዓዲ እንድሕር ወይ ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣልዒልካሲ ይብልዎ ኣለዉ ለኢሳያስ ታጌርካ ኤርትራዊ ታጌ ቤዛ ኤርትራዊ ንክትኮ ትግራዋይ ኮ እዩ ዝሓሲ ኣንሕና ኢና ንሞት ቅድመኻ ቅድመ ህዚ ለብሱር ባሕርካ ንሕና ኢና ዝሓለናያ ነይርና ኢትዮጵያውያን ባሕሪ ላወሉ ዝሃለዩ ትግራዋይ ኣነ ዝሃለኹ ሕልወይ ትብል ለኣላም ክነግርክ ደብረ ፅዮን ኮ መከራይ ሽግር ይልሃለ ቴንበን በረኻ መግለፂ መፅታ ዲሉ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ የውሃና እንኳዕ ንመበሊ 30 ገለመለ ዓመት ኣብፅሐካ እዝግዮ ኣታ ክልል ለይ ሓዘስና ማት ዓዲ ክቃረምድ ምድሪ መሽዎ ነዋዕሉ ክልል ወይ ጣውዩ ኢለ የመሓድር ዝሰብኣይ እዚ ታዳንኻ ይምልከተካ ሃገር ኤርትራ ትበሃልሲ ታዳንኻ ኣቲካ ኤርትራዊ እኒዋ ላዕላዊት ትኹን ታሕታዊት ትኹን ገለመለ ትኹንሲ ናብ ባዕልካ ለይትሰርሕ ዝተሓኻ ትኹን ኣብጭ ነጊረኩም ከ ኣብ ችግር ኮይኑ ዝዋዕሉ ና ሻዕብያ ስለዝፈርሑ ብሻዕብያ ተኣዘዝቲ ስለዝኾኑ ልሕወሓት ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ እንኳዕ ኣብፅሐካ የውሃና ኢሎሞ ናብ ቀጥቀጠ ኮዩ ድሮና ተውቃዕ ግዛዕ ማዕረ እንዱ ዘይረዩ ከምዚ ገይሩ ቆንጢጡ ህግደፍ ማዕረይ ዋላ ኣብ ችግር ግዜ ኮይንካሲ ስለ ልኣላውነት ኤርትራ መስክር ኣሻዓይቲ የኮነ ስለ ልኣላዊት ሃገርሲ ስለ ልኣላዊት ነብስኻ ለይትፈልጠና ኩነታት ተፈጢሩ ብሰማይ ብምድሪ ኢላ ተዘብጥቃስ የውሃና ሕዚ ድማ እንኳዕ ንመበሊ 30 ዋይ ዝግዮ ኣትታይ ክትወለኻ
أنت نفسك أنا سأوصل دبرتي ዛሬ كان እግዚአብሔር نازيهم نقر معتيو أنت نازيهم وقع خي ودعي نازيهم شقر سولا كلكم مريم جرش تأمرات كالكوليشن تقولوا تلقوا حيز خيله وكم تعمل حسن سو زي أتهم لو كلكم ولا لتين بين برخة لخدوا له مين يسلا يلا كلكم دبرتين همز سلطنا ودتو لخنا وكادرسي أب عمت ويا خلت عمت كيرو السعو أكتيف تقولوا ما تأتي يا أخي هذا 10 شو حتى عمت كيرو السعو ويلو إنت تنبن برخة بتلف ولا بقى بتلف إنت حلف دبرتين حلف يولك لهم تاخذ تخون زل خيلو مجمريا قنيلو إساياس وقعت تذكري أنا فريت أيلو وا دبرتين أنت إذا يخم نخلنا تزاجج لهم إلى يسي صغير قدي في النخيدي يا هو أنا بدم سيلو قعني ربنا اسم على قاوتيلو وا مجمريا قنيلو وا إيرو بورجام بزعريو لدبرتين سروحهم مرسيعهم هكذا في تزاز حريقهم سي خاودهم برشي أزنهم هاتيرو قزعري ولا إساياس لو بخميدا أنا ترى إجري سوان قالوا من دات مرة لسقط زيهم كودهم نقدمين قال جيرهم قالوا مس حسوا خاوتيرو ميلاو دبرتين نعلف تنبن برخا وردلو يريك كاسل زلخو نموجيا يخمانة يتعمل كان يتخبر خان عحلف يلو عزر تنبن شو من تورحمولو الساتم بتيزاز هم نخدو أنحنا ينفتدنا قرت ثم وذينا نقالسنا لا من حواتنا أقالسنا حمششنا ينبك حمششنا يم حواتنا دورة إنجن حرق زي تايتنا قرنيرة مثل الكفرية وزخينات لا سحقهم أن تأتم سبات زم سبات زيهم كنت ما خيرهم قيتفونا اللي يخوني لس تقار كول يعني كومنت حمشتا ميتقالي سبات نيرا مستعيك لك بقات تقزع ملون أدم قيت أمي بس معه أنا لا يلتسمعني أوكي أبراس ناس لنا نايلة أوكي هاي تقلي تقار ويقزع قال لحد قيا مالتي كأو نيرا يزوجني كالكوليشن سي لخونا نقرها من درا يربع نميرو مخنياتو حدا لما سلم نقرك نقركي شعبية بتي بروباغندا حشوت لخونا نقرت نقرتلس زومنا ينال لس مش شعبية كو دادر يمدلو مس بيبوكاس كو دادر مكرم يفلتاو لنيرم أن حنا دما سبر زينا هندوزي حايلي حدا معلتس حدا هنديهم 10 شحدي من دمسي سنايلهم زوم ناينا مالتي للي قبر عديت عد بلينا يغني لي مالتي 10 شح سبات دمسي سنا قليلهم بروباغانداس بإرترا لتايتبيلا نحشت لغنة بروباغاندا متى كو بليا زي سي إلى أكايدا زوزني قداي تي أملا زيولو اللي من تأيوم منامن إلى سكالكوليشن كيرا حزتاي حسيبة أوكي همز اللي ولوه لمن تايدي بتهزب اللي كينكحيو أنتي تراحي موت له وي تراحي تجقن ولا كيتبن بخلتقات لخونا نقر لواقو حيل تفترنيك بوزي تقارني أنا هون اللي أنا بوتي لنا إرتراواني يوم سو ناخلت سبات مخرو مخانو لخلت لو حيلي أجندة هيبخا حميجير خس راح خسرنا سلازي تنبن برخالو علو بقى هيك دف حلو في الوم حالفون قاولا لا أبي سبحت تحسته لو تذكرت أخوي نصيت حي لما رأيها تايلا زحفتا سات صدفت لا بقى سبحت مجمرة دويلي له أنا بقى العبي دويله بايزوي إساياس بتعمل تنهديد لهم لسبحت زا بزاي إساياس لولوا متقبريتيا قويتاي يكرتا زا قد محزس بعلي إيدي له هو سوري عينتيوا بنا بوليتيكالي قوانقوا كاوتاي لما مسيلكي دويله لعبي مالتيو أراني هالشاركم بقى نوصدين يقول وصدين قادم سي أنا ناس قول عنا فرارح سي حنقو نوصدوا قزعينا نميرنا نوصدوا تبي الغاقة تبال مالتيو زيوم وردتت للي رسحت نقاخ نهاك دفسر رحتني تدخل هيلا وكان عوصدني خالخ يقول دي منو نب أنا يقول وقعد اليوم أنا حزوكم تفوصلكم لو نبوا أنا يتفي كان عوصدني لكن كموتينا شقارات أمي بقى حراري ولا هيلو كاوزم سراوي تيلمو أرا أبوي سبهات ندو نوراد اللي تنش انقان يروط انجي يلم عن رط انبكا عن رطم نعوصدني كاوج اللي لمس خدو زا سيتحيي لمس كنيت بنصحنا همزن حنا التتالنا يوم أنا إيدي هبيلا صديفا ساتم إيدهم هو مالتهم كاو لما تاي مسلكم وص يوم بصاي سياسلو ولو بسبحات دويلو بطعم يخريوم هنقولها سبحات تبال سبعي نسخة انتاي تصقم خيلو انتاهم كم سنة بعد برسن زي هذا ما قريت ألي مني انتاهم كاتتلم ارقان ركبني مو انت بالخاخ
قرب زي تفتن قليل ومسبلم موتا خقبر قايلو متعرقي لا تايس موطيا سو بصاي إساياس ليفل متقبر قال بصاي إساياس مالت إيروب إنا زالان بسا بايزوي حوحات كل غزي قباريت ودبيا لكم يبقى بطعمي افرح بطعمي سقولا ጨምላቅ ነብሳት تخلي خالت همزه لكم بጨርቅ ስለልባጽحت بقى بጨርቅ مثل حزي ولا حزي همزي دايبر اسري حدي كفل زمن دايبر لا تتقمص ساسكا حزي او لبعل دورتين ጨርቀ ጉዝግዞም لخدو سبات معناتها هاو ياسا زاو دبسه هاويا ጠቅላላ በቃ ተማሓይሽ ላይ ትخل او 17 ዓመት ክፍለ ዘመን او 17 ዓመት ጦርነት بጨርቂ لسلطنت لسكا حزي ጨርቅ الملالسها ود معناتها ولا دقا وليدا قال ملسي همز دايبر يتقوروا لهم ጨርቅ تقبر يسري حدي كفل زمن يقرشني هو قال قنا يقوروا سو لهم عينة كالكوليشن تقييمهم يوم زم سوات زي همز غيرهم لتي حزب تግራይ አጥፊኦም ማለት ነው ስለዚህ አንህና በእግረ መንገድ አፋር ለሎ ኃይሌ ለማንም ትግራዋይ ልዋጋ ወይ ለና ፌደራል መንግስቲ لحجز ኃይሌ ሆነ ለማን ይحجزማ ለነውስል حجز ኃይሌ እዩ ምክንያቱ አንህና هم ተጋሩ ጦርነት የድሌናይ ምስ ኢትዮጵያውያን ሁሉም ኤርትራን አይን ገጥሜ ታማ ኣብ ትግራይ ዝግበረሎ ነገር ትዲኤፊና ባህልቲ ሓይሊ ሓለውቲ ማዓንኮር ተቢልና ታሪክና ካብ ክባላሸ ክንደይ ጽያ ሰሪሕና መጺና ሕዚ ልቶም ወራዳታት ጀነራላት ሕረቅት ሰ በአማርኛ በዩ እዚህ ቤት ለአማርኛ ለምንድን ነው የተከፈተው? በአማርኛ በስነ ስርዓት በዩ ስለዚህ እቲ ሰብ እንደገና ሓደ ግዜ ብትግርኛ ኩድማ በአማርኛ ክብሎም እቲ ኣብ ትዲኤፍ ለሎ ሓይሊ ዕጡቅ ሓይሊ የልብሎ ሕዚ ናብ ህዝቢ ሰብ ናብ ማሕበረሰብ ልትኩስሎ ሓለውቲ ጀነራላት حلوت زوم شيء تيلي اللي تولد فرينا حساب مكراكر ነው ወይስ መስማት ነው ተጨርስ አድናተ ላንተ ነው መስጠት እሷ ስትጨርስ አታስወጡ እኔ አድሚን ያላችሁ አታስወጡ اللي تولد عنباب شوت ኤርትራውያን ሆኑ ለምግበይ ኃይለ ሰራዊት ወርቂ መጥፋት ማህበረሰብ ኬሚካል ለፍሰሱ ለሊ ፍስሃ ማንጁስ ዓመት ተጻውንት ቆልዑ አረጋጉቲ ብዙሕና ሕማም ተሸከምት ኮይኖም ማሕበረሰብ ግን ለደናግሩ በቃ ብለለውም ስልጣኔ ጥቅማ ጥቅሚ ገይሮም ማሕበረሰብ ለባላሹ ብኽለት ማሕበረሰብ ልኾኑ ማሕበረሰብ ለዚኦም ልሕሊ ሓይሊ ትዲኤፍ የልብል ተሃልዩ ኣነ ሃም ትዲኤፍ ቆፅሪ የልበካሎ እታ ብሓራ መሬት ለሎ ለማንም ሓይሊ ክዋጋእ ልደልዮ ወይ ጦርነት ከልዕል ይኾን እታ ዓርሱ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ሽፍትነት ለግለለ ኣነ ትማሊ ለሃገረይ ለህዝበይ ለሕዋተይ ለደይ ለየወፀ ሕዚ ዝግበር ኣይ ድጉፈይ ነገር ግን ኣብ ገዝኦም ኸይዶም ተዓርፍ ተለው እንደገና ካብ ገዝኦም ተወስዱ ተረሸኑ تديف نيو ينفريزي حبريت مكفن بسمبين دول كميرشنا منو عرسو لكراهم وين دغنا مفتح حزر لو بوتا خوينو عقوا على حتى تزعمي ان حنا يخوني دو تግራዋይ مس تግራዋይ مس ኤርትራውያን ጦርነት እንደልኝ مس ኢትዮጵያውያን ጦርነት እንደልኝ انا تلفت حق لوكم لكم مس من سبن حنا اي نقطم مس من سبن اب حرام مريت للو بايزو حدا سبتي له حرا عرات قاله حرا عرات تقورنا يلا صبغيو مهنيات اللي متى يمسلكم قد ما حزو شوي دخمنا حرا مريت وريدو يملكم حواتنا هم شمعان ديدخم لطلومهم قلامات تقار بعينا لارناس تملسنا عندنا حرا مريت الناس جنبرنا لطيت لا حرا عراتنا وين انا نواقع احنا دحرقدين حرا عرات ولو حرا قلب ولو اي نموتي تيموتنا عينا نواقع بقى اسختم سي اخلتيا لا انا مرئيانا نقرأكم يتدقاقام جوهر محمد سلازي صريحكم عقمي ولكم يقال هو فرحتنا من بارنا نبهك موت لا يفرح عشات رايو موت انكو حنت ممارت اتيا ثم يتخدر هوة البالي اللي سلالخون اين موت يفرحتنا انا بتعمي يفرح بصر قلت يتقوحتي لا قرايت الفهم لمنتاي وهادي سابا يغيد لي نبر ورمي كل الغيد لي نبر لا غالي عد غيد من بار لو عد لي نبر وي موت الغال اخا دحر غيس خطا دنغت قبر اللي اخا تقراو ايام هالحينز انا ميت الخاص تبدا نخاخت قبرني شنو عقير خلي تذكرني ريسا الاي اوزنا يريسا ورقني سمع خفي حيرخا تفعرخاكم بايزوي انا قدم حزي ايرتراوانسي توغاروسي ريسانا في حيرومنا قزعيلهم يماررون يروم هيكداف قدم حزي بمنتاي ديا حقيا اللي عمل مسيل كفريه حزل وعلى اوزنا المقباي جنبار ابزينا برخانا بصوت نازم سوات مالتي نازم سوات مقابرسي ورقني وتويلس لا فحارل تقولي سمعتني لازم غير ما كون كل يوم يفتعل دحر هذا انا هو حتى زجيراتني ليفل يقدفتها ليو اكسبت يلو لو كان خلي من قد ولا حتى ولا انت ولا انت زت في القشاشه لكم مخنياتو نازيهم
ምክሓድ ምጥላም ናብ ቦታቶም ምዃኖም ብዓይነ ይርአ ከምዚያ በቃ ኣነ ተይሞትኩ ተይሓመምኩ ስለዚ ኣነ ለኣኻቶም ህግደፍ ምሳኹም ጥልየ የብለይ لزلالم لك تصالح يدلي اي ريسبكت بتعمي الفوتيكم لخوركم حونتي قطال ايو خالي غزي كابز الحلفه بخالي عينت ጨዋታ سحاق لي خوينو እንዳት ተጨርሽ ቆይ ትደግሚያለሽ ትንሽ አውሩና አንተ ትደግሚያለሽ ገና አለሽ እኔ ምሰጥ ምጠይቅሻለህ እንዴ ገና እኛ እናውራ አውራ አው خلخስከ አው خلخን እንታይ ትብሉ ሓንቲ ግዜ እስከ ጽናሕ ሓንቲ ግዜ ጽናሕ እንዶ ሓንቲ ግዜ ጽናሕ ወድና عبينا ሓንቲ ግዜ አርቱ እንታይ ትብልዮም ወላዲዮም ደገፍት ሕወሓት ሕወሓት ተባሃሉ ኮም ገለ ራእዮም ሕጂ ኩሉ ጻዕዳ ተኸዲነው ለአመት ተባሃሉ ሕጂ ቆይ ራእዮም እንታይ ተኸዲኑሎ ባል አይ ወንጤ ከመንዩ ብስራት አርቱ ብስራት አማረ ብስራት አማረ ብስራት ከበደ ታንክ ዩ ከበደ ነው ብስራት ከበደ አሁን እኛ እናውራበት ሚውት ግበር ሲምባ እዚ ተሓደ እዩ እዚ አውደ አመት እዩ ግደፍ አንዲ አውደ አመት ይስገኛው ጀምርካ አታነ ቆይ ተዛረጉ ንዛረብ እንደው ሰሜና እኮ ክንደ ሰዓት ጓሪያ ተዛሪ ባለ ሓደ ሰዓት ቀጣይ ሉሻል ይሄ ነው አንቺ እንዲ ነው አፕግሬድ አድርገን ነው ለህወሓት የመጣነው ኦኬ ፍሪ ሚውት አርጊ እኔ እንዳታቋርጡኝ እኔ እንዳታቋርጡኝ ላውራ 10 ደቂቃ ቢሆንም አላወራም ግን እንዳታቋርጡኝ ጥያቄ ካለባችሁ ስጨርስ አሁን እንዳታስቆሙ አንድ ሰው እንዳትጠይቁ መጠየቅ ኦኬ እሺ ማሽላ እንትን ነው እሳት ሲቆላ ውስጡ ያረ ላይ ላይ ፍንድች ብሎ ነጭ ጥርስ ያሳያል እሱን ያየ ነው ከለውጥ ፈላጊ ምንድነው ሀሳብ ወራን ስታወራ የነበረው አውራ ምን አልኩ አሁን ቆራ አይቻልም ለመሰለሽ ፍሬ ይሄን ቆራ አይደለም እንዴ ምንድነው ቆራ አንዴ ከዛሬ ከጓራያ ከተናገረችው ህወሓት ማለት በቃ ሞተዋል ተረማምዳባቸዋል ሶ እድል ይሰጠው ልጁ እኔ እነሱም በሆን ማለት ነው እዚህ ቤት አልመጣም በቃ ዝም ብዬ ላሽ ነው የምለው ተዋርደው አዋርደውናል እሷም ቀጥታቸዋል ወይ ከዚህ በላይ ውርደት ምንም የለም ህወሓት በትንሳኤ ዋዜማ መቃብር ፈንቅሎ መነሳቱን እንግዲህ ማየታችሁ ያው ለእናንተ ነው ውርደት ለእናንተ ነው ማዋረድ እንጂ ህወሓትማ ያው ስልጣኑን ተቆጣጠረ ትግራይን ከጉጅለ ክህደት ነፃ አድርጎ ያዘ አሊያንስ ፈጠረ ታክቲካል አሊያንስ ፈጠረ ህወሓት ነበር ሻዕቢያ ጠላት መሆኑን ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲናገር የነበረው ሻዕቢያን መቀሌ ለሻዕቢያ እንሰጣለን ለኢሱን እንሰጣለን ሲሉ የነበሩት የኢትዮጵያ አሁን እናንተ የምትደግፏቸው የኢትዮጵያ ካምፕና ብልጽግናዎች ናቸው እንጂ ህወሓት አልነበረም ሻዕቢያን ያረገልን እንድል አጣጥመን አልጨረስንም ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊ የጌች ጓደኛ ፕሮፌሰሩ ናቸው እንጂ እኛ አይደለንም እኮ ስለዚህ ሻዕቢያን ሚሊኒየም አዳራሽ የነፃነት ቀን ሲያስከብሩ የነበረው ብልጽግና እንጂ እኛ አልነበርንም ላውራ እንዴ አታቋርጪ ለምን ላውራ በአንድ ሰዓት ሰጣለሁ ተረጋጋ አትደንግጥ የህወሓት ትንሳኤዋ አወል ሰይድና ይላል ከታች አሁን ይበልጣይ ወሬ ኮሜንት እያየሁ ነው እኔ ችግር የለብኝም ሆኖም ቀራ ብልጽግና ትናንትና ቤተ መንግስት በጣም ከባድ እንትን ነበር ጌችም ስራ በዛበት ገና 3 ቀን ሳምንት ሳይሞላው የምስራቅ አፍሪካ አማካሪ አይደለም ምን እየተካሄደ ነው ተብሎ ስራ በዝቶበት በአብርሃም በላይ በኩል ወዲ ወረደ ማብራሪያ ሲጠይቁ ያው ወዲ ወረደ ስልክ አያነሱም አይመልሱም ይሄ ደግሞ አንድ የተሰጣቸው ስታይል ታክቲክ ነው አሁንም ስልካቸውን ኦፍ አድርገዋል ሲቀጥል ህወሓት ቲዲኤፍ አሁን እናንተ ማጣቆስ ነገር ነው እንጂ አጀንዳ ሴት አድርጎ 10 ቀንም 15 ቀንም በማይቆይ መግለጫ ስተት ብሎ ብልጽግና ሊያባረር የሚችልበት ቻንስ ያለ ነው አሁን እናንተ ደላይት ለውጥነን ፍትህን ጠይቃለን ምናምን የምትሉ ሁለት ትላልቅ መርከቦች መሀል ገብታ የምትናወጥ ጩጭዬ ጀልባ ናችሁ እንደዛ ናችሁ ያሰባችሁ ስላልተሳካ የደገፋችሁት ሀሳብ ሄዶ ስለበለጸገ ጥሏችሁ ፍሬንቻ ሳያበራ ስለታጠፈ የምትቆሙበት የምታዩበት እንትን ጠፍቷችሁ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የምታዩበት ጠፍቷችሁ ሁሉንም ነገር መቀጥቀጥ ነው ያማራችሁ እኛ ከኤርትራ መንግስት ጋር ሆነ ህዝብ ጋር አንጣላም ትግራይ ድጋሚ አትዘጋም 360 ዲግሪ ተዘግታ አትጨፈጨፍም ፌደራል መንግስት በማንኛውም ሰዓት ተነስቶ ጦርነት ከፍታ በያለ አያስፈራራንም
ሌላ ለዋዘ ይብላ ብሎ የፈጠራቸው ቲፒኤልኤፍ እሱ ነው አለቃቸው ነው አለች አይደል? በዛ አይደለም ብለህ ተናገር። ኦኬ ላውራ። እሺ ሐሳቤ ሳውራ ነው የምጠይቂኝ እኮ አይደለም። እሷ ይኸውልህ ቀጥቅጣችኋለች። እኔ በጣም አዝኛለሁ በህወሓት ስም። ማን የተቀጠቀጠ? ኧረ በእናትህ ኧረ አዋሪዳትኩም እኮ ተዋሪድኩም አዋሪድኩም ና መልስ ለለዋህ ነው ይብላ አልተቀጠቀጠንም። እኛ ይሄ ቲክቶክ ወሬ ነው። ታዩ ቁም ነገር እኮ ነው የምነግርሽ እኮ የቲክቶክ ወሬ እኮ አይደለም እኮ እኛ እኮ ይሄ ወሬ እኮ ጌታቸውን አላዳንም እኮ አሽከር ሻዕቢያ ወጡ ምናምን ኬላ ተዘግቶ ምናምን ከእንደዚህ እንደዚህ የለም እኮ ሻዕቢያ መጡ ሻዕቢያ ተቆጣጠረ ስትሉ ነበር እኮ። አሁን ተው እኔ ስማኝ ነው አይደለም ነው ላውራ አንድ ሰከንድ ስማኝ። ይኸውልህ ምን እያልኩ መሰለህ አንተ መጀመሪያም እየነገርኩህ እኮ ነው የትግራይ ህዝብ ከኤርትራ ጋር ተጣልቶ እንዳልነበረ ይታወቃል። ከሻዕቢያ ጋር ካልተጣላችሁ እኔ ደግሞ ልንገርህ፣ ለምሳሌ እኔ እንደርታዊ ነኝ አይደል? እንደውም እኔ እንደርታዊ ሻዕቢያ ጨፈጨፈን፣ ገደለን፣ አጠፋን፣ ጄኖሳይድ ፈጸመብን ሲሉ የነበረ እናንተ ናችሁ። እኔ ግን ሻዕቢያ መቀሌ ላይ እንደርታ የተወለድኩበት አካባቢ ጄኖሳይድ እንዳልፈጸመ ነው የማውቀው፣ ምንም ነገር እንዳላደረገ ነው የማውቀው። አሁን ደግሞ ተገልጣችሁ የኤርትራ መንግስት ምንም አላደረገንም፣ ከኤርትራ መንግስት ጋር ሰላም ፈጥራለን እያላችሁ ነው። ስለዚህ ፍጦር እኮ ነው እያልን ያለን ነው። ፍጦር ትናንትና እኮ ቀደም ደግሞ ለምን ተፈጠረ ስትል ነበር ብዬ ነው የነበረ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ክዳችሁ አሁን እሱን እሺ መልስልሃለሁ። እሱን ተውላ ሐሳቤ እኮ እመጣላለሁ፣ አጠቃላይ እመጣላለሁ፣ ችግር የለም። ሆነም ቀረ ሰላም አሁን እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው ከማንም ከኤርትራ መንግስት ጋር ከኤርትራ ህዝብ ጋር ሰላም ነው የምንፈልገው። ትግራይ አሁን ሰላም ሆናለች። ጉባኤ ካኬራችሁ ጦርነት ምናምን እያለ ብልጽግና ኦህዴድ ልኮት ሲያምሰን የነበር ኃይል በህዝብ ትግል፣ በፓርቲው ትግል፣ በሰራዊት ትግል ጆሮን ተይዞ ወደ አዲስ አበባ ተባሮ የቤተ መንግስት አኮብኳቢና ተላላኪ ሆኗል። እኛ አሁን ሰላም ነው የምንፈልገው። ፕሪቶሪያ ትፈጽማለህ፣ ካልሆነ አብይ ያድን ኤርዶጋን ያድን ምናምን አይሰራም እኛ ጋር። ስለዚህ ከሻዕቢያ ጋር ደግሞ ህወሓት ስትራቴጂካዊ ያማላልኛል ለትግራይ ህዝብ ይጠቅማል የሚለው ሀሳብ ካለ መስራት ማንም አይከለክለውም። አብይ ሲሰራው ጻድቅ እንትና ህወሓት ሲሰራው መጥፎ የሚሆንበት መንገድ የለም። ጌታቸው ዱባይ ላይ ጀመረው ከሻዕቢያ ጋር ግንኙነት አወል ሰይድና ብርሃነ ትግራይ ላይ ጨረሱት። ያለውን ግንኙነት አለቀ። ምንም አዲስ ነገር የለም እኮ ይገናኙ እንደነበር ማንም ያውቃል። ጌታቸው ራሱን የተናገረው ጌታቸው ካልተመቸው ወንጀሉን አሸክመው ለህወሓት ወደዚህ የለም። ኦኬ ሻዕቢያ ኢሳያስ የምስራቅ አፍሪካ ጋንግስተር ነው። የስ ሁሉም አብይም አሳይቶናል። አብይ እኮ ስልጣኑን ያዳነው እኮ ኢሳያስን ተማምነው ነው። ሌላ ማንም ተማምነው እኮ አይደለም። ኢሳያስን ይዞ ኢሱ ብሎ ቀለበት አድርጎለት ወስዶ እኔን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው አድርጉኝ፣ ጉዳይ አስፈጻሚያቸው አድርጉኝ ብሎ ፋንድሻ ፈንድዶ አስይዞ አሳፍሶ መጥቶ ነው የተናገረው አለ። ኤርትራ አልገባም እያለ ሲያወራ ነበር። የጁንታ ውሸት ነው እያለ ሲለፈልፋል ነበር። ኢሳያስ ጌታችሁ ነው። የሁሉም ጌታ ነው። ኢሳያስ እኮ ራሱን የቻለ የሀገር መንግስት እኮ ነው። እኔ እኮ አይደለም የምነግርሽ እኮ የብልጽግና ባለስልጣኖች እኮ ነው የምነግርሽ። ኢሱ እጁን ማንም አይጠመዝዘው ራሱን የቻለ ሀገር ያለሽ እኮ ነው ያለው። ትናንትና ነው የመጣው ብልጽግና። ትናንትና ብልጽግና አዎ አይደለም ጌታችን ሳይሆን ወዳጃችን ነው። እኛ ወዳጃችን ነው። ታክቲካዊ አሊያንሳችን ነው። ጌታችንማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለኔ ሳወራ ምን ጥያቄ የምጠይቁኝ? ጓራያ ኮምፒውተር ከኔ ሰማናል ነው ፍርዬ አትጠይቂውና ዝም ብሎ ያወራ። ግን አንሕና ንብለካለና አንድ ተረዲእካ ትግርኛ ድዩ እንደዒለ ተረዳካ አንሕና ሲ ንዕረቅና ትናተለኩም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ሓንቲ ነገር ግን ትገብርዋ ኣለኩም የልብለካ ኣለኹ። ለአብነት ዕርቅኹም እኮ አግሪመንት የብሉ ወደ ለአብነት ብልጽግና ፕሪቶሪያ ልበሃል የመኖለ ፕሪቶሪያ ወደ ብፕሪቶሪያ መሰረትና ተዓረቅና ኢና ብልጽግና ምስ ሻዕብያ ከሲ በህመይኹም ትዕረቁ ትደልዩ ካልኣይ ነገር እንደገና እንድሕር ትዕረቁ ኮይንኩም ከ መን ይከዓርቀኩም መንጎኛኹም መን እዩ። ሳልሳይ ነገር እንደገና ከዓፅያ 360 ዲግሪ ክትኾን የብላይ ትግራይ ትለኻሲ ኤርትራ ትበሃል ዓዲሲ 380 ዲግሪ ተዓፀየት ምዃና ሰይትፈልጡ እንድሕር ነፃ ተውፅእ ኮይና ኤርትራ ሲ ኮይና ብ34 ዓመት ማሕበረሰባ ኣብ ምብታን ሕቶ እያ እዚኣ። ያው መልሱ እኳ ብዙሕ ግን ዝሰቱ ዜን ሒዝካ ክድ ቴንኪዩ። ሲቀጠል እኛ ስለ ኤርትራ ውስጥ ጉዳይ አይመለከተንም። ዲሞክራሲ ኑር ትዘጋ አትዘጋ አይመለከተንም። ሀገር ነች፣ በምን እየተዳደረች ነው አያገባንም። ሰውየው ግን ቀጠናው ላይ ፈላጭ ቆራጭ ነው። የፈለገው ቦታ እየገባ ስርዓት ይቀይራል፣ ሀገር ያተራምሳል። በጥባጭ ነው። በዚህ የተጨበጨበለት ሰውዬ ነው አድርጎ አብይን አግዞት ትግራይን ድቅቅ አድርጎ አሽቶ ስልጣኑን አጽንቶለታል።
ሁለቱ በምን ተጣሉ በማይ አያገባንም እኛ። አሁን ግን ትግራይ ግን ከሁሉም ጋር ተጣልታ ብልጽግናን እጁን አጣጥፋ አጠብቀውም። ብልጽግና ትግራይ ላይ እንደማይነክስ ዝም በል በእናትህ ሳለም እንደኔ ተቋቋመ ዝም በል አንተ ሳለም ነበር ሙታር አረ መልስ እኮ ነው እዛ ማለት ኢንሳን ተሰልላላችሁ ብሎ እኮ ሲያስር የነበረው ተጋሮችን አብይ አህመድ እሱን ጠይቀው ነው ይላል ለምጠይቀኝ። ሲቀጥል እኛ ከሻ ማን ጌታቸው ትግራዋይ ዲ ሆነ ትግራዋይ እንዲሁ ኦኬ አና ትግራዋይ ኮነና ያበልኩት ኦኬ ጽቦ ትግራዋይ ሆይዶ አሜጌሮም ምስ ጌታቸው ትግራዋይ ላይ ተዓረቁም ሲ ምስ ሻዕቢያ በመይ ተዓረቁ ሀጂኮ ጥያቄ በጥያቄ ያደረጋችሁ እኮ አስቸግራችሁት ሁሉንም እየመጣ ያም የተፈለገው ይጠይቃል የሚፈልገው ይጠይቃል። የሀሳብ ልዩነት አመጣ። የሀሳብ ልዩነት እኮ ነው አሁን እኮ ስለ ብሔር ስለ ምናምን እኮ አይደለም እኮ ፖለቲካዊ አሁን ሻዕቢያና ብልጽግና ለምን ተጣሉ? የራሳቸው ምክንያት አላቸው አይደለ? ስለዚህ ጌቾ ደግሞ የብልጽግና ወኪል ነው። ሻዕቢያና ብልጽግና ሀገሮች ናቸው። ይኸውልህ ቢያንስ ቢጣሉ በየሀገራቸው መቀመጥ የሚችሉ ናቸው። ጌታቸውና ደብረጽዮን ተጋሩ ናቸው። ወይም ያኛው ትግራዋይ አይደለም ብለህ ማለት ነው ያለብህ። ተጋሩ ናቸው ካልክ ደግሞ ትግራዋይ ከትግራዋይ ጋር ሳይስማማ እንዴት ነው ከሻዕቢያ ጋር ሊስማማ የወሰነው ነው? እኔ እናንተ ሳንስማማ አንተ ከሆነ ሰው ጋር ከተስማማ ይሄ ልክ አይደለም፣ ፌር አይደለም። ምክንያቱም ባንስማማ እንኳን በአንድ ክልል ውስጥ እንኖር ካለ አንተ የምትኖርባት ትግራይ እኔ ማኖርባት ትግራይ እንዴት ሆነ ነው እኔ እናንተ ተጋሩ ነን ማለት ነው እንችለው ወይ አይደለም የሚል ስሜት ስላለ ነው ወይም የኔ ብቻ ናት የሚል እንትን ስላለ ትርክት አለ ይመስለኛል እንጂ ሀሜጌር ካካው ምትል ህዝብ ብልጽግና ሻዕቢያ የተወዳደሩ ሰው ሀገራት ነው። ብልጽግና ሀገር ነው ወይ ኢትዮጵያ ትባል ሻዕቢያ ልባል እንደገና ኤርትራ ትባል ሀገር ነው ያተው ነው ደብረጽዮን ሲ ትግራዋይ እንድሕር ኮይኑ ሲ የልብለካለሁ ጌታቸው ለትግራዋይ እንድሕር ኢልካ ተኣምን ኮይኑ ካም ደሱ ሲ ልኽልቲኦም ክተደራድር ለይትኽእል ትግራይ እንድሕር ኮይና ሲ ሶዛ ትግራይ ንሓደ ሰብ ምዃና ሰሚዕ ካ ደግፍካዮ ካልኣይ ነገር ኣነ ድብለካሉ ኣግሪመንትካ ምስ ሻዕቢያ ምስ መራእኽ ይኹን ባሰሉ ተቀድመ ሕዚ ንኣብነት ምስ ብልጽግና እኮ ድርድር ተገበረ ሀሚድ መስልካ ወይና ኮይ ተደራደርናይ ከማ እዚ ገበርናዮ ምርጫ ጌጋ ነይሩ ነገር በዓልና ኢና ተሓጢርና ስለዚ ህዝብ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዳነ ኢና ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትለሎ ሕገ መንግስቲ مخدينا إلى نفرنا كده بروتوري فيدرال منغست فيدرال منغست لا ما نسمعه ትላንት ሻዕቢያ ታርቆ ነበር እኮ ከብልጽግና ጋር አይደል? አግሪመንት ስለሌላቸው ነው። ስምምነት በአለም ሄደው የተስማሙት ነገር አልነበረም። በራሳቸው ጨረሱ፣ በራሳቸው ተጣሉ። የሆነ ሰው እንኳን መሀል ላይ ገብቶ ትላንት አግሪመንት አላቸው ብሎ ተከራከራቸው ሰው የለም። አንተ አሁንም ከሻዕቢያ ጋር የብልጽግናና የህግደፍ አካሄድ ነው መድገም የምትፈልገው ወይስ አግሪመንት አላችሁ? የሚያደራድራችሁ ሰዎች አዘጋጅተዋል። ድርድሩስ ስለምን ይመስላል? በምንድን ነው የምትስማሙት? አሁን በሩ ስለተዘጋኝ ተቆልፈኝ ምናምን ይሄ ምክንያት ኦኬ ልመልስልሽ እንዳታስቆሙኝ። እሱ ኦፊሻል ህወሓትና ሻዕቢያ ምንድን ነው የምወደው? ዝም በለ ቁጭ በል ብልጽግና። አንተ ደግሞ አሁን መች እሱ አውርታ የምትመጣው ላውራበት። እኔ አልጨረስኩም። መች አወራሁ? መች ጀመርኩ እኮ ሀሳብ አትፍሩ እንጂ። እሺ ሚዩት አድርጊ። እሱን ድርድራቸው በተመለከተ እስካሁን ማንም የሚያደራድራቸው የት ነው የሚደራደራቸው? ገና ኦፊሻሊ
መግለጫ ሲያወጡ ምንሰማው ምንጠብቀው ይሆናል። የት ነው? አልጀርስ ነው ድጋሚ የሚሄዱት? ካይሮ ነው የሚሄዱት? ሳኡዲ ነው የምታደራድራቸው? ሱዳን ነው የሚያደራድራቸው? ገና ምንሰማው ይሆናል የት እንደሚደራደሩ። አሁን የተጀመረው ጅማሮ ግን የሰላም ጅማሮ ግን በጣም በደስታ የምንቀበለው የምንደግፈው ነው። ይሄ ደግሞ ለብልጽግና እና የብልጽግናን ሌጋሲ ትግራይ ላይ ያስቀጥላለሁ ብሎ ለመጣ ተላላኪ ውርደት ነው። ለዛ ነው ትንሽም ያንገበገባችሁ። ግፍ ፈጽመዋል። አዎ ፈጽመዋል። ብልጽግናን ፈጽመዋል። ገና ሊቀጥልም ሊፈጽም ይችላል። ስለዚህ ኦፊሻል ሲወጣ ብጻይ ኢሳያስና ብጻይ ደጺ ሲገናኙ፣ ጄኔራል ታደሰና ፊሊጶስ ተገናኝተው የት ነው የሚገናኙት? የት የሚመካከሩት? ምንድን ነው አላማቸው? ምናምን ኦፊሻል ሲናገር እንትን ነው። አሁን ግን የተጀመረውን ሰላም ተስፋ በኤሊቶች ደረጃ ምናምን አትጥሉት እና ምንም አያደርጋችሁም። እናንተን ቢጠላው ብልጽግና ነው። ብልጽግና ከሆናችሁ በግልጽ ንገሩ እንጂ ትግራዋይ ሆነው የሁለቱ ጎረቤት ፖለቲከኞች ብልጽግናና ብልጽግናና ህወሓት ከመዳረጃቸው በፊት የብልጽግና ኃይል ትግራይ ውስጥ ገብተዋል። ለምሳሌ እንደ አወል ስዒድ አሁን አንተ እያልከኝ ያለው ገና ነው። ለወደፊት እያወራኸኝ ነው። ለወደፊትማ እያልኩ እኮ ነው። ሲደረደሩማ ጦርነት ነበረ እንጂ ቀውልጥ ያለ ጦርነት ብልጽግና ትግራይ ውስጥ እየተዋጋ ነበር እያልኩ እኮ ነው። አሁን ደግሞ አወል ስዒድ ትግራይ ውስጥ ገብተዋል እንደ አንድ ጠላት። ሻዕቢያ እኮ ከጦርነቱ ጀምሮ እኮ ትግራይ ውስጥ ነው ያለው እኮ እስከ ዛሬ ድረስ። ዛላንበሳ ኢሮፕ እኮ አልተለቀቀም እኮ። ፌዴራል መንግስቱ አንድ ቀን ውጡ ብሎ መግለጫ አውጥቶ አያውቅም። ማን ከለከለው? አለ አይደል ትግራይ ውስጥ። ለምን ይመስላል? እንዴት ለምን ይመስላል? ለምን ፌዴራል መንግስት ውጡ ያላለው? ኧረ ጓራያ የራሱ ፌዴራል መንግስት ፌዴራል መንግስት እኮ ያላስወጣው ጠባባ ጠይቅና እንደዚህ እኮ ነው። እኛና እናንተማ አንድ አይነት ሀሳብ እኮ ምንድን ነው? ትርጉም የለውም እኮ አንድ አይነት ሀሳብ። ስለዚህ ፖለቲካ በጦርነቱ ጊዜ እኮ የፒፒ ደጋፊ ነበር። ነገራጅ ለምንድን ነው የምትገቡት? አሁን እኮ ትግራይ ውስጥ የገባ ኤርትራ የለም። ጆሲ ልጥይቀለኩ ዓቅሙ የክመት ዘንደልኝ ምክንያቱ ብህበኒ መልሲ እኮ ትክክለኛ ሬል መልሲ ወይ ለፀግ መልሲ ይኮነ ጆሲ ተቃዋሚ ማነው ደጋፊ የወደንያ ናደገፍቲ ዓቅሙ ሳይመስል መዝንዎ ካብ ምንታይ ተልዕሎም እዮም ድግፍ ኣለዉ ንኣብነት ቴንኪዩ ጓራያ ጆሲ ብከባቢ እዩ ዝድግፍለን እንተይ ምንም ዝፈልጦ ተኣምር የብሉ ካብ ወቅዑም ትርድኡ ትኾኑ ብከባቢ ወደቂ ዓድኻ ትኮይኖም ሕወሓት ይፈልጥ ጆሲ መዓረን እኔ ማቀር እንደዛ አይደለም ግን በአካባቢ ማሰብ በማሰብ እንኳን ልክ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱ ልደቂ ዓድኻ ልከባቢኻ ቢያንስ ኣነ እኳ ሕማቅ ወዲ ዓደይቲ ኮይኑ ክፅየፎ እዩ ለለምላ መርካትና ግን ስኻኸም ትኮይንካ ሶኬ ኣነ ልብለካ ኣለኹ ገና ልመፃኢት ለኻሲ ገና ውዕል ከይገበርኩ ከይተደራደርኩ ተደራዲርኩም ሃም ትውደው ተኣምኑ ወደስ ተደራድራችሁ ያልቅ ነገሩ ነው የምታምነው ወይስ ዝም ብለህ ነው በቃ ሰላም ሆኖናል ነው የምትጨርሱት? መጀመሪያ ነገርኩሽ እኮ ጓራ አሁን እኮ በህወሓትና በሻዕቢያ መካከል ያለው ግንኙነት ኦፊሻል እነሱ አውጥተውት በድርድር ነው በእርቅ ነው በምን መንገድ ነው እስክንሰማው አሁን እኮ ጅማሮ እኮ ነው። እኔ የሰላም ጅማሮ ነው እንጂ ኦፊሻል የሆነ እንዲህ ነው ብለው የሚደራደሩት ነገር ያለ የለም። ጆሲ ዝም ብሎ ሰላም ይመጣል እንዴ? ፖለቲካ እኮ ነው እያወራ ያለው። እኔ እናንተ አይደለም እኮ እየተጣላን ያለ ነው። ማን ያወረደው? አይተውርዱ ባባ ፕሊዝ። ማን ያወረደው? እኔ የምላችሁ እንትን ጓራያና እሱ ደጋፊ ያለው እኮ እኔ እኮ ግን ፖለቲካ እንዴት እንደሆነ ግን ይገባችሁ። ትግራይ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች አሉ። ተጋሩ ሞር ዛን እኛን ቲፒኤልኤፍ ነው የሚደግፉት። መፈንቅለ መንግስት ቲፒኤልኤፍ ሲያደርግ ምንም ያላሉት ስለሚደግፉት ነው። እና ይሰሙ፣ በደንብ ይሰሙ። እንዴ ይሄ ፐርሰናል እንትን አይደለም። ፓርላማ ጤና ስትልን ብለናል። እሺ ጆሲ ቀጥል። ምን እያልኩ መሰለኝ? ማን ነው የሚያስወርደኝ ግን? ለምንድን ነው ፍሬ ሞዴሬተር ማትቀንሽው? እያስወረዱኝ እኮ ነው። ተው አታስወርዱት፣ ተው። እኛ ሲጀመር ጆሲ ማሸነፍ ካለብን እኮ በሀሳብ ተሸንፎ ነው እንጂ መምጣት ያለበት ወደኛ ሀሳብም ዝም ብሎ እሱ ባለበት እኛ ለምሳሌ እኛ እኮ የጆሲ ሀሳብ አሳማኝ ሆኖ ከተገኘ የምንቀይር የምንችል ሰው ናችን። ምክንያቱም እኔ የሚያሳምነው ምክንያት ነው የምፈልግ ማንንም ይሁን ጉዳይ አይደለም። እኛ የህወሓት ተቃዋሚ ስለሆንን የእኛ ሀሳብ ተመሳሳይ ማውራት አለበት ብለን የምናስብ ከሆነ አሁንም ድጋሜ ከህወሓት የማይተናነስ የሆነ ጨቋኝ ልንሆን ነው ማለት ነው። እዛ አይደለም
ጆሲ ሕቶ መልሳለች ብቻ አሁን አንቺ ገና ጅማሬ ላይ ነው። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ጋር የሰላም ድርድር ላይ ሲጀመር ፕሪቶሪያ የሚባል ነገር ከተጀመረ ምን ይላውርደለው ፕሊዝ ፍሬ ባገዛ ክባ ታይስ ምግበርዮ በቃ ቻው ጉዕስኩም ኸይዳ ቆይ ጓራ እያስወጣዋለሁ። ጥበብ ምን ሆነህ ነው? ለምን እንደምታስወርደው ይታየኛል እኮ ነው። እራፍ እንጂ ጥበብ እኮ ነው የሚያስወርደኝ። ጥበብ ብልጽግናው ማለት ነው። ብብረት ይኮርድ ነው ወልፋት አምንስ ከዓዚ ሕዚ እንዴ ዶንግዲና ታክለኺ ቅድሚ 10 ምናምን ዓመት ክንገጥሞ ይግበአና ነይሩ ዋታ ታክለኺ ጓራይ ዓመት ደጎሞ ኣነ ሕዚ ሃም ሓንቲ ትግርኛ ልሰማዕ ትግራወይቲ ብጣዕሚ ልገርም ማለት ይገርመካ እዩ ባይ ዘ ወይ ቅዱስ ልገርም ባይ ዘ ወይ TPLF ኣነ ብዙሕ ኣጀንዳ ገብረ ይደሊ እዚ ናለውጥ ኣካል እየ ልብል ሰብም ለሎ ኢለ ርዳእ ኣለኹ ልምንታይ ንፅረት የገበረ ይስካዕ ኸዚ ሓደ ሕወሓት ብደንብ የተረድአ እዩ ይቃወሙለ ብስምዒት ይልቃወሙለን ብሕወሓት የፈለጣ ይኒኦ እዩ ትዋና ፀገምናትና እንደገና ሕወሓት ላይ ምፍላጥ እዩ ሕወሓት ስለለይ 35 ዓመት ልገዘእካ ጠቅላላ 50 ዓመት 17 ዓመት እንደገና ና ሁሉ ትግራዋይ ልበሃል ፍጡር ቃልሲ ናብረታው ቃልሲ ሒዙ ልተቃለሰ ሓይሊ 50 ዓመት ጠቅላላስ ካውዚ ለዓቢ ውርዴቲ ድንዛዘ የለይ 50 ዓመት ፓርቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፓርቲ ላይ ምፍላጥካ እዚ እዩ ትፀገም በስማ ማለት ልገርም እዩ ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ኣሕዋትካ ባሪርካ ካብታ ትግራይ ትብላ ክልልካ ክልለይ ትብላ ማለት እዩ ላየ ናተዮም ለይኮነ ትፈልጥ እዮም ብስሩ تا بارتون كتفترت على تناتي يهونتي أبتقرأ له وداد باب تقرأ له تحسس ولا أيهم لي قلت تا بارت خزي تحوحت بها لا وا ده حارس ده تعمس حقوي خزس مش عامي أقوي إنه أبارر كمان قصة خبري سلك أبتقرأيس بعد كأول سيقط ما يبعثه الكهتوكا بتعامل الجرب باي ذا واي بتعامل حزن بتعامل حزن لو تدلائي تقراواي تبل سب تسمعك أبي أحمد لو منه بس أبي أحمد تسلفك تواجهه أسوق سعره نزاوتا تسمعك أبي أحمد مالك عدلنا تخونك تيلا سمعك أو باري أخوين كامن بار مثل كاي ورد باري ركال لخاب تقراي لتعرف بيت سمك هاي قال لك باري أخوين نبريو ويكموتي يخواجا شعبي أخوينه شعبي مالك زود هذا رتين لا يساس للحازو جل أخوينه مسكالي حيل خواجا أيو ويكموتيو ويكا باري أخوينو بكا همزو لحالفنا يو صالح تاقل عمد تتسنح أو باري أخوين كاتقل مالتي تنبر سوق الكامالتي تخوانا نقر حطو يتحات يفتاك الليل مالتي سلازي بتعامي لقرب نقريو أنا مسود سبحات وين هدا سبحات نقا لدقف سبس تاي يركب لو قعمسو تاي يركب تاي يركب تاي يعود وا بس ما لا قلت لك حسن የተባሃት ልጆች እኮ ናቸው ተጋሩ ፋሎ የሚያደርጓቸው እኛን አይደለም ፋሎ የሚያደርጉት ይሄ ማወቅ አለባችሁ ከኛና ከህወሓት ማን ነው ትግራይ ላይ አሁንም አዝ ዊ ስፒክ ህወሓት ነው ተደጋፊ እኔ እዚህ ሚዲያ ላይ ህወሓት ደጋፊ ሆኜ በመጣ 200,000 ፋሎወር ይኖረኝ ነበር ብታውቅ ህወሓት ይዘም ትግራዋይ ፖለቲካ ሊሰራ ከፈለገ በህወሓት ስም ነው መስራት የሚችለው ቀጥሎ ነው ማንቃትም ከፈለክ አሉላ አንቂ ነው አሁን የሚባለው ለምንድን ነው በህወሓት ስለመጣ ነው መዓዛ መጣ ላንቃ ብትል ከኔ በላይ ታነቃለች በህወሓት ስም ስለሆነ የመጣው ህወሓት ኢዝ በደንብ ነው የትግራይን ህዝብ ፖለቲካል ሶሳይቲ ስለፈጠረበት በደንብ ይሰሙታል ህወሓቶች ሲያወሩ መሰማት አለባቸው ሐሳብ መሸጥ ከፈለክ ህወሓቶች ያወሩ ከዛኛ ያወራ አይ እኛ ብቻ የምትሉ ከሆነ ግን አይ ማንም አይሰማንም እንዳታስቡት ትግራዋይ በችግር ነው አሁን ትንሽ ነቃ ያለው አይደለ በችግር ትንሽ ነቃ ብለዋል ቲፒኤልኤፎች ደግሞ መሰማት አለባቸው ሐሳባቸው ወዴት ነው ይዘውት የሚሄዱት ህዝቡን ማወቅ አለበት አይ እኔ ብቻ ነኝ እኔ ብቻ የምትሉ ከሆነ that's not politics by the way እንደዛ ማፈራረም እንደ ህወሓት መሆን ነው አዎ ከዚ ታይሞሲ ልክፍራ ለሐለፈ ጊዜ تاي يبلك نيرة وعلمت عاقة تغيرك قالت ولن نيركي وانا تقرأ بوليتيكا كو تغيرني وتسأل على فيردك ليدي لكي
ريخي أخي كذي واجواج ولا أدمي أول سعيد زلم بس عد قراتي رجيت له باي ذا وين أول سعيدنا سبل ساعة سبي ركب ترى ركبي خوني ناتبي لي فينا شعبي أيو وتود قاعدة طرح خوني بوليتيكيا أيو شعبي أبصروا ناخد كذا مسيلكي إذا أنتن بحسب قلقلة ولي الغفرة نجيرك يا تاريخ العلا الصغر على سلاي جلخ إذا تاريخكم ما يتنح جن أنا الجرمن اللي خذتها مسيلكي وزي لو تلا يلو لا أكل تعيب تبلغ خزي ناتي حتى نديم خلي حدا يو مزغنات بيلي في دقة كز مسنايت موراتوس كرا دا إلى الحسو تخين أنا يحمم ساخنتي هاتوا إذا غير سنايت موراتو زيكو خم زيكو أيو زوجني أكو زيكو أيو شعبي أكو زمنا أتكيد نايو من دخون كو جبت أكو زي سلام سمعنتكو خم زي لبل كلا كل أخو ميلو مسوات الغب زي أنا يحمم أنا مس سنايت موراتو كوجع الحسب بصورة أنا ناتي حتى خزي أذلوا تدلا يلول تقراواي تعيل قبر له بتعمل قرمك فرا بايدا وي تقدم حمش تعمد لغة نتقارهم زيول نيرميم تعيل تبلو تقراواي بتقرا خفي لي بالنيرو خازن دقنا تاين ولا مسيلك تعيل تبلو زلوا تدلا يلول أب تقراي نبر لسا تبلعيو عندي قلنا فري أمارني يشرب يلج بأمارني أبي أنا من سما دسيل نبر ترو يانا سنب እኛ ፋኖ ነው እንደምና እናሳሳው ፋኖ ከሻቢያና ከቲፒኤልኤፍ ነጣ አማርኛ ይችላል ነው ጥያቄ እኛ የደረሰብን ዕጣ አማርኛ እንችልም እንደውም ተዳለ በአማርኛ ይችላል መጀመሪያ እኮ ነው አውራ ሳይሆን እኔ አውራ እያልኩት በፈለገ ማውራት ይችላል ግን ይችላል ወይ ጥያቄ አማርኛ ይችላል ቴንክ ዩ ለማንኛውም እኔ ይችላል አማርኛ ኦኬ ቀጥል ተባለ አማርኛ ትችላለህ ምንድነው አልገባኝ አሌክስ ምትባለው እስኪ በፈለገው ያን ይችላል አማርኛ ልጅ ታየቀየች ነበር ያለ አዳምጥ ያኛው በትግርኛ ማውራት ጀመረ አማርኛ ቋንቋን መናገር ምን ፈልገው አብዛኛው 300 ሰው በትግርኛ ነው የሚሰማው ገባ 300 200 ሰው በትግርኛ ነው የሚሰማው አብዛኛው እሱ ይችላል ወይ ነው እኮ ጥያቄው ያልገባ አንተም ፍሬም ልሸፋፍንለት ይፈልጋል ለምን አይነገርም በኢትዮጵያ አማርኛ ይችላል ነው ጥያቄ ምን አገባ ፈለገ ይናገር ጠበበ በተመቸህ ቋንቋ ተናገር አይችልም አማርኛ አይችልም ለአንተ ባንተ አይደል አይችልም እንዴ በአማርኛ እንድንሰማ አውራለሁ አልገባኝ ስለ ኤርትራ እያወራችሁ የምን እልህ ነው የምትወሩ ስለ አማራ እኔ አማራ ነኝ የምን እልህ አገርብክ ኧረ በስመ አብ ወይ ጉድ ቤት እኮ እንደው ወይናት ወይ ተባልኳት ነው ቤት ጋጋጥ ኦፒዲዮ ያምን የምልህ ለዚህ ቀጥል እስቲ ቀጥልና ፕሮግራሙ ትግርኛ ስለ ምንም ብትጋጋጥ ማለት ኦፒዲዮ ያምን ገብቷል እሱን በልብ ቀጥል አዎ ታይሞስ ይልኪ ተደግመልኪ አይደሊ አነ ዚና ትግራይ ታሪክ ይፈልጠየ አንحنا በታሪክ አንحنا ማለት አነ ልፈልጦ ታሪክ የለ ኩልኩም ሰምሓራ ህዝቢ በመሬት ተጋጭና ይፈልጥ ዳብ ግጭት አቲና ይፈልጥ ኩናተ ገርና ይፈልጥ ሰምሓራ በታሪክ አውሽቲ ትግራይ ግን ኩናት ነይሩ አሞንጎ ራስ ሓጎስና አሉላ አሞንጎ ራሲ አባይና سحل ميكيل ودندرتا نا عدوى مسافنتي مسندرتا مس عقامه يخونا تكايدو بتاريخ ازي تاريخ يدقم له قدم شح عمت تدغاغام لصنحي تن 17 عمت نغيرك 14 عمت مستداري تخونا تكايدو زوزني تاريخ يدقم له انا سلا مسح فتحاو سلا لخونكو نا تግራይ عرق فطر هلكاز ايكي لينت تفطيرو يبقى لصنح تاريخ يو فرحفتي كاوزي للعال انا كاوزي سلا للعال مزمنا دحوحت وقعي يبلي لبعلي كخبري لنا كم مدفع قدحن كطفو يولكي انا بايزو لخان حيلي زروزره كن ككالا خلك دحنا لني سلازي العيل موصل حواتي مصام يخوق عندني وا لا طفاني لا قتله ببكته موس مزيوم مخو مسل يخوق عندني يوقع صقام يفتح انا كن تاريخ يلدغم لي لك له تدغاغامي خوناته وشت تግራይ ተኻይዱ እዩ ምስካል ሙዞኻዚ አምሃርኛ ልናገርሎ ንውለለና ህዝብ አምሃራ ካብ አክሱም ወጥሒዙ ምሳና ልነበረ ህዝቢ ተዋጊና አይንፈልጥ ተረዲክዱ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ግን ናመሳፍንቲ ኩናት ብዙሕ ግዜ ተኻይዱ እዩ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ዘውግንዮ ታሪክ ይልደግምሎ ለአየ ክመርሑን ጥራሕ ይኾን ይልደልዩ ሕወሓት ክመርሑን ጥራሕ ይኾን ይልደልዩ ከጥፉኡን ለዮም ይልደልዩ ኣብናተይ ምጥፋእ እሶም ምንባር ስለልኾነ ማለት እዩ ኣብናተይ ምጥፋእ ናቶም ህልውና ይልረጋገጽ ንህልውና ቃልሲ የለካይድ ለኹ ኣነ ዋ ለውስወስ ልብል ይለወስ ማለት እዩ
زرو جن إزلو تدلا يلبل نا confidence حسرة الله يبتاجنا سمعت كم لله تبيلف تنقض فلتنايو يبتاجنا سمعتني النايو هاني توم زيلنا بدن بهاني توم يوم حق خي لا قالوا لا اللي قالوا والكيو فرا لمتى زوري أم تهاني توم تلكي كوني توهيلي أما دك تنبين ويدك رايا ويدك اندرت هذاك عجامس لحالة في 3-4 عامت نامي دي حتوتي مالت كديو حدا بعد الميديا ليلا كوني توهيلو التهانات هنتت النيو تهنتت هو حتى النتيو قروينت هو حتى النتيو لمن أنا بلي داسي أعطي بالله سلسة يقول كله خوزي لله خوزي سل الله عليه وقعي بالله مزيوم يقول كله مثل جوسي حاوي أجندة بالله ساتهم كخزكو جوسي تاي يقولون هو حتى يقول بهزب تقرأني أقولكي لمن تاي لا أنا هم تقاري قطرناي ونعقتني يوم بعلنا سلالي نعقنا يبتاعنا سمعتني أنا ساتهم يبلا إنتني يوم أنكر من فلتنا يوم لا زات تقرني عندر تاي مويتو عدقناتو ولتأكم تمرتي يقولكم يقولنا بكا مالت كلنا كل يوم يلومنا ليه يقولنا نجار يلي دحر رأسنا أدنينا 35 عامت نخبر لنا خذ ما بل 35 عامت يجوزنا له تقلع له 5 عامت مالت بمجزء 35 عامت 17 عامت بقالسي سلازي لي ترد تقراوي مسلو يدرادر يمخاخر مسقم أنا قل لعيلو موسلقين زي تاريخ زي دق ما تولى لكم تقراوي بزي 2 عامت جنا ينقحي كذا يمسك جنا أيشالم كدرو أمه ثاني لك لو خبلا نقحاته لو إحنا يا أخواني فرحتي تفكري خنا لو خنا نقحاته نيجن نقحاته جن كذون كاوكنات كده إحنا يلك خيط حاسب جنا إني نو تصعد لنا فسفاس النقورت يتوسنكو ودنيا كامتانو لو تكون يمتى فاتينك كو يمتى لكو فرحتي تقدايكو فاتينو كو لمثال أنا تبيلفنا أنا شعبي أركبسي أبي أحمد صراحة هم اللي قبل كيف فتيكو فاتينو لزيكو أينا كلتيفنا نفعل هلا بترخي مثلا عكينو اللي را كذي فترن لو تقداي بتعمل نجيرك يا دايناميك يتو بوليتيكاي لك يا تذكرنا أفريقيا هزبو يفتنم طورنيو غني فتنا له يالكن ያለው ሻቢያና ህዋት እነሱ ፈጥነው ህዝቡ ይፈጥነው አንድ ሰው ብቻ እናደርስ በአማርኛ እስቲ አድርገው ቆይ በአማርኛ ሲሆን ማጭበርበር ኦፒዲዮ ይሰማል ኦፒዲዮ ጆሮን ስራብላ ጥበብ አርክ ጆሮን አንተ ጥሩ እንደሚጥሉ ያውቃል ስንት ወጣ አንቺም ግቢ የለም ሰሪ የጨረስበት እንበሉ አሌክስ ምን ያልኩ ነው ያለሁት መሰለህ አሌክስ አሁን ሰሪ خنሳ هو አይትረብሽ አሌክስ ምን ያልኩ ወደ ታች አወርዳለሁ ሚት ያደረገ ራሱን ዳገት ሆነበት እሱ ወደ ታች ትግሬ ለውጥ እንዳመጣ ለማለት አሌክስ ባይዛው የኔ ትግል ፋኖ ማንቃት ነው ፋኖ ከሻቢያና ከቲፒኤልኤፍ ጋር እንሰራለን ብላችሁ ህዝባችሁን ማለት ይሄ ሁላ መከራ ውስጥ የከተታችሁ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዲሆነው because of TPLF እና ህግደፍ እናንተ አርፋችሁ መቀመጥ አልቻላችሁም እናንተ አርፋችሁ ለምን አትጠብቁ ነው ይሄ ትግል 50 ዓመት ቢፈጅ መጠበቅ አልቻላችሁም አሁን አሌክስ ዘመበል እኔ ለኢትዮጵያ ለምንታገለው ለማንም ማር የምታገለው እኛ ለአማራ ነው የምታገለው አንተ ፋንጋችን ታይም ላይ ነው እሺ በቃ ሚት ጋር ይጠፋም ኃይል ካለ ይጠፋል የገጠማችሁ ቪዲዮ ጋር አሌክስ ፋንጋይ ትንበል ትንሽ ወንተፍተፈ ኖ አይ አነ በትግርኛ ኮድ ህልተ ደቂቃ ጥራህ ብኡስለ الجمرኩ አነ ፍራት አይብለክ ለሁ መሲልኪ ፍራሐፍተይ የኽበረልክ ብልደልክ ተቃለስ እዚና ትግራዋይ ለሆነ ንቅሓት ንየዶ ገለገለ ተወሰነ ለሆነ ነገር ልመስል ንዮ ንቅሓት ልመስል ነገር ንዮ ነገር ግን ከድሕነ ግን አይክል ነጊራክ በጣም ዳይናሚክ ትናቀርና አፍሪካ ጉዳይ ታዩ ንዮ ትሪየልክ ተሰላለፍ አውሮፓ አሜሪካ ግዛዕ ግብጽ ገለለልዎ ጉዳዩ ይትሩውን عاد قيح بحري للو دليت تفلتيخي سلازي تايب لك لخ مسيلكي عاوزوشتي ازي تقراي لبها الهزبي بفتنة تقليت تساقم للو إليتيو كافتنا تبيلي فتحساس باسي كلتا صدر قلو وطيو يحق فيخي كلتا ثلاثة صدر وطيليو اوكي حواحد ناس تقراي رمحا يرقا قطيب لك ايو بتزاورق نوعا كي الله عليك تقنية فرحافتي مغنياتو تبيلي فكو مسارحتات يوم نيوو لزيكو أصنع يخواني اللي قالس له تنالو تدلاي تبيلف مسارح نيوم تقامات ندحر لي فريسكايو عقبلنا أورنا أجزع عقبرنا منم تأمر يلي اندحر لي تودبكا تودب ترحوني هون كاي نا تودب اختفرسنيكا تقامات نيوم تقامات اللي قالس كالو ناس تحاي لي ميديا له هفتلو أجزع عم تعتقل مالتي علي أنا سيفتري ودي وتعاطي فريو تعاطي عليه تفتر حقي ناتنا لو تدلي تخمس أبي أحمد ينسرحوا لغلو
تعالوا خلوا مساوي خويدا سينو قوم يلو خلوا السجن مش شعبي خوين احوا منقص سوفري سيف تكراي بايدوي باقامهم جغانيوم ازو انا ازيت يبتاجنت سمعيت للو نالو تاكال يللو يبتعم تحازنوا اللي فرحفتي نخزي تابلك له لو تلمس لاخي تسفاي وكسويلو تسلام لزلقت له حقي تقراي سويلا بسلام تتخدنيرا طبق نيرو ناخونات حدا قال ينصللايات له نيرو تقراي تتجمرنيو طبق يو تخكل يغفرا قاس بقاس لا معبله مخدن يرو تعاطي ግን ጌታቸው ከፊቱ ነው ይሩ حقي نا ንግግርና መድረኽ ኣብ ክልተ ዓመትኮ ኣብ ታሪክ ተሪኡ ለይፍለጥ አውዝ الحاله 100 ዓመትኮ 14 ግዜ ኮ ይሰልፍ ተኻይደው ትግራይ 14 ግዜ ብልታ ዓመት ሰላማው ሰልፍ ተኻይ እዚ በር ተኸፊቱ ነይሩ እዚ ዲሞክራሲ ምን ጋር ልሞሰሎ ምናምን ማለት አጤው ሞዚ ዋ እንድሕርና ሰላማው ቃልስ በር ተዓጢው ካሊ መፍትሕ ካትወስድ ካሊ መፍትሕ ምውሳድ ጥራሕ ይኾነይ ብስሩ ግን ሲ ዋላ ሞይኑ ወሰደን ሕና ትፔልፍ ኩና ስለልደሊ አንሕና ሞይኑ ምረጾ ነገር ግን ይመፀካሎ ተይፈትኻይ ትነቃሓትናትና ክልተ ሰለስተ ስድርኻ ሕዋሓት ረሕቅልወናሉ ለድሕነና ይኾነይ ኦረዲ ሲ ብልት ዓጣጠፉ ጉዳይ አንሕና ላይ ንሳተፍ ወለ ለልገርመኪ አንሕና ተንሳተፍኮ አይዋ بتعامل جرم بورينج የሚሆን አይመስልም ተወሮን ማለት ሲረዝም ትግረኛ ሲሆንና ዶክተር አንዳንዶቻችሁ መስማት አለብና ዶክተር የስነ ልቦና የምትላት ደግሞ ደጋግመን ነው የምትላት ምንድነው የስነ ልቦና ጥቃት ዝምበል አንተ ሄደላህና እኛ ጠፍተናል ስርዓት ይመጣ አይ አሌክስ ምን ነው ማለት የኤርትራ ስዩም ተሾመ ትግራይ ውስጥ መጥቶ እየሄደ ምን ነው እየተጨቆናችሁ አልገባኝ እንዲህ መንቀሳቀስ ከተቻለ ከጎጃም ከጎንደር አሌክስ ከጎጃም አንድ ኤርትራዊ ገብቶ መውጣት ተቻለ በዚህ ደረጃ እዛ ላይ ደግሞ ጨፍጫፍ የሆነ እሱን የስነ ልቦና ጥቃት የሚለው እሱን እንደ ስነ ልቦና ጥቃት ነው የሚያወራው እኔ ማወቅ ስለፈለኩኝ እኮ የጥበበ ኢትዮጵያ የሚባለው ምን ያገባህ አሌክስ ያወራ ያለው እንዴት መሰለ የስነ ልቦና ስለ ስነ ልቦና በተደጋጋሚ ስነ ልቦና ነው የምትለው እና ምን አይነት ጥቃት ደርሶብን አሌክስ ስለ ራሳችን ነው በትግራይ ያሉ የለውጥ ፈላጊዎች ስለኖረው ግን መተ ደግሞ በኋላ ዶክተር ችግር እኮ ሳንፈልግ እኛ በእኛ ጦርነት ካልገባን ትላላችሁ ከዛ ደግሞ የፌደራል መንግስት ደግሞ የሆነ ነገር ቢያረግ ደግሞ ተመልሰ ደግሞ ጨዋት ነው ስለዚህ የኛ ሚሊዮን ተውና ሐሳቡን ንገረን አስጨብጠን እኛ ምን ነው የምን ጦርነት ነው እንግባ ምንለው የምን ጦርነት እስቲ አንዴ ቆይ ተባባ የምን ጦርነት ነው የፋይናሉ ነው ሻቢያን የማጥፋት ፕሮሰስ ውስጥ የሚደረገው ጦርነት ላይ እናንተ ተሳትፎ ምንድነው የሚመስለው ምን አይነት ቅርጽ ነው የሚኖረው ነው እኛ ማወቅ የፈለግነው ሻቢያን ለማጥፋት ብልጽግና ሻቢያን ለማጥፋት እየሰራ ነው ያ የማይቀር ነው እናንተ ሻቢያን ማጥፋት ትፈልጋላችሁ ወይ ነው ሻቢያን ለማጥፋት የሚሞት የትግራዋይ ካለ ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ እንፈልጋለን ቆይ ተባባማ አንዴ አሌክስ ጥበበ ካንተ ጋር ነው ከሻቢያ ጋር ሆነን አንተ ነው ይሄ ጥበበ ነው ከኔ ጋር ባንዲራ አድርጎ ስለመጣ ነው ማምለጫ ስላጣውና አብይን ስለደገፍ እና አብይም እኮ ያወቁ እኮ ነው እነዚህ እኮ በእናንተ ታስረ የተፈታው አሌክስ ፓርትነር ሆቴል መሰለህ ጁኒየር ፓርትነር ነው እነዚህ መላላክ ነው አሌክስ አሌኮ ሆቴል መሰለህ እንዴ የቤት እኮ የንግግር ያመለካከት አገር እንደማይመራ እኮ አምነው ነው ፈርመው ነው እኮ አይደል መላላክ ነው ይሄ አመለካከት የሚችለው አሁን ጥበብ ኢትዮጵያ ያዘው ማለት ነው አንተ አሌክስ ቢችልማ በደንብ አድርጎ ደረቱን ነፍቶ በአማርኛ ያስረዳ ነበር አይደል ኢትዮጵያ ብሎ ነው የመጣው ጥበብ ኢትዮጵያ ብሎ ነው ያስረዳ ነበር ግን እየፈራ ነው ያወራው አንተ አሌክስ በቃ እንዴ አበዛው ሂድ ለሰንሳቱ ተጠብቀው ይሄንን እኛ እንቀበላለን ችግር የለውም በቃ ረብሽ ሆጽልኝ ለማንኛውም ግን ፍሬ ሆን ብለሽ ነው እየረበሽኝ ያለሽው አይደለም ካሁን ወዲያ አስወጣዋለሁ ካሁን ወዲያ አንድ ሰዓት አውርተህ ፈቅዳለህ አውራለሁ ፍርሃት ያዝ ለማንኛውም እቲ አመለካክታ እናተይ ደካማ ይኹንና ጆሲ ሓውና ልሐሸፈን ኢለ አምን ኩሉ ክድመፅ ኣለዎ ኢለ ለአምን እኮ ጭና ለኛ እሱ ስንት ሰዓት ሙሉ እኮ አወራ ቁጭ ብለን አዳምጥ እንዴ ኧረ እናንተ ስነ ስርዓት ያዙ ገባኝ ምንድነው አመራር